Chicken. Ma'am, nananog na sa lalim niya ipit. Ag may edit eh. Oh, barbecue. $10 each. $10. May maray kate. Emre pwede mo. Matire yan. Pinaplay. Samsam mong ibubuday mo yung mga. Dito ikot 4 million dito yun. 10 years investment ko dito sa Canada. True. No, birok dati kwarta dito. Malak. Biyaran. Buhal yun. Gano'n. Mga kamangunitan. Yeah, of course. Oh, at least wala naman dahil siya i-views to. Santo ira ho taman. Pag-comment o siya haliralay man kung di ba? Magigit yan eh. Voice. Ay! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ito wala ko niyan FJ tanan man era. Picturean alido pa ah. Bro. Tay tinidor ko ma siya inahanjo. Alam mo naman Sarah. Makot saray sunset. I know. Use fork. Right, there we go. Yeah. Kung garatagin. Kupikot muan. Mamamuan alay. Hamane mamibiglan man. Haman waralay. Kupikot muan. Inangan ko. Put man at may ice latte.